Hello everybody, welcome to Abu Smart YouTube channel. In this lecture video, we will see exercise 3.1. Write down the equation of line that line passes through negative 6,2 and has slope m is equal to 4. the line pass through negative 6,2 and has a slope is equal to 4. Then when we find equation of line that passes through point negative 6,2 with slope 4 is when slope is given and one point on that line is given for us, we can find equation of line as y minus y1 is equal to slope times x minus x1. When this x1 and y1 is taken from the given point on the given line, then y minus y1 means 2 is equal to slope times x minus x1 means minus 6 is equal to x plus 6. Then this implies that y minus 2 is equal to 4 times x plus 6, which is equal to 4x plus 24, implies that y is equal to 4x plus 26 is equation of line that passes through this point with slope m4 is slope 4, and b says that passes through 6,6 and negative 1,7. ላይኑ 6,6 እና negative 1,7 ውስጥ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ የዚህን ላይን በዚህ ውስጥ የሚያልፈውን ስትሬት ላይን ስሎፑን ፈልገን በዛውም ኢኩዌሽን ኦፍ ላይኑን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። If 2 point is given for us and when we find equation of line that passes through these 2 points as y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 times x minus x1. When we take, let us take this as point 1 and this as point 2, we can take first entry as x1 y1 and in point 2 we can take as x2 comma y2. Then y1 y minus y1 means 6 is equal to, this is slope of a line that passes through these 2 points. y2 means 7 minus y1 means 6 over x2 means negative 1 minus x1 means 6 times x minus x1 means 6. Then y minus 6 is equal to negative 1 over negative 7, positive 1 over negative 7 into x minus 6. Then it becomes negative 1 over 7x plus 6 over 7. This implies that y is equal to negative 1 over 7x plus 6 over 7 plus 6, which is equal to negative 1 over 7x plus 48 over 48, 42 plus 6 means 48 over 7. This is equation of line that passes through 6,6 and negative 1,7 is y is equal to negative 1 over 7 x plus 48 over 7. This is equation of line that passes through these 2 points. Line pass through this point and is parallel to line with equation this one. ይሄ ማለት ይሄኛው ላይን እና በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ላይን በዚህ ፖይንት ውስጥ የሚያልፈው ላይን ስሎፓቸው እኩል ከሆነ ፓራላል ከሆኑ ስሎፓቸው እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዚህ ስሎፕ የዚህ ኢኩዌሽን ስሎፕ 7 ከሆነ የዚህኛው እዚህ ውስጥ የሚያልፈው ላይንም ስሎፑ 7 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑን አግኝተናል። ኢኩዌሽን ኦፍ ላይኑን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ቦርድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። We have to find equation of line that pass through
if a line passes through this point is parallel with this one, we can say that slope of this line and slope of line that passes through 2 comma minus 4 is equal. Therefore m is equal to 7, because in this line our slope is coefficient of x. Then we can find equation of line as follows: y minus y1 is equal to m times x minus x1, when we take x1 is first integer of this point and the y1 is second integer of this point. Y plus 4 is equal to m means 7 times x minus 2. Then it becomes y plus 4 is equal to 7x minus 40. Y is equal to 7x minus 18. This is equation of line that passes through 2 comma negative 4 and parallel with this line. Question number 1, D says that find equation of line that passes through 2 comma negative 4 is perpendicular to the with line. That means the equation of line, we have to find equation of line that passes through 2 comma negative 4 and is perpendicular with y is equal to. Let us take this is line 2. When we take this as line 2 and line that passes through this point is line 1, then m1 is given for us. M1, we can get m1 from the given equation of line 2 is 2, m2 is 2 and we don't know m1. Then we can get m1. m1 times m2 is equal to negative 1, because line that passes through 2 comma negative 4 is perpendicular with line y is equal to 2x minus 1. Then m1 is equal to negative 1 over m2, which is equal to negative 1 over 2, which is equal to, this is a slope of line that passes through these points. Then y minus y1 is equal to a slope of this line, negative 1 over 2 times x minus x1, when x1 means this one and y1 means here. Then y minus y1 means plus 4 is equal to negative 1 over 2 times x minus x1 means x minus 2, which is equal to negative 1 over 2 x plus 1 implies that y is equal to negative 1 over 2 x plus 1 minus 4, which is equal to negative 1 over 2 x, negative 1 over 2 x minus 3. This implies that y is equal to negative 1 over 2 x minus 3 is equation of line that passes through this point and perpendicular with this line. Find equation of line that passes through 1 comma 3 and the angle from the line with equation y is equal to x plus 2 to the line is 45 degree. Angle of line between line that passes through 1 comma 3 and line y is equal to x plus 2 is 45 degree. Then we have to find equation of line that passes through 1 comma 3. Then let us see the solution. Line L1, we take y is equal to x plus 2 is as equation of line 1, and 45 degree means the angle between line L1 and L2 that passes through this point 1 comma 3 is 45 degree. Then we have to find equation of line that passes through 1 comma 3. Before we find equation of line that passes through 1 comma 3, we have to get a slope of that line.
Then we can get slope of that line as we see before. Tan of beta is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 times m2. In L1, our m1 is taken from this equation, m1 is 1, then we can find m2. m2 means slope of line 2 that passes through 1, 3. Then beta means 45 degree, tan of 45 degree is equal to m2 minus m1 means 1 over 1 plus m1 times m2. m1 times m2. m1 means 1 times m2 is m2. Then tan of 45 degree means 1 is equal to m1 minus 1 over 1 plus m2 minus 1 over 1 plus m2. Then by crisscross we can get that, implies that 1 plus m2 is equal to m2 minus 1. Then this implies that m1 plus when we move this minus 1 to left side it becomes plus is equal to m2 minus m2, which is equal to 0. This shows that 1 plus 1 means 2 is equal to 0 is always false. Cannot be, 2 cannot be equal to 0. This is false or undefined. This is undefined. Therefore, this line that passes through this point is vertical line, because vertical line has no slope. Therefore, this is a vertical line that passes through this point, means a line, vertical line, equation of vertical line that passes through equation of vertical line that pass through 1, 3 is x is equal to 1, because first entry of a point that line passes through is 1, 0. X is equal to 1 means this one. This is the angle 45 degree is this one. When we measure angle between L1 and L2, which is equal to, L2 is described as x is equal to 1. This is equation of line that passes through 1, 3, and the angle between this line and y is equal to x plus 2 is 45 degrees. Question number 2 says that find tangent of angle between line 1 and line 2. Then we have to find tan of beta. We get tan of beta is equal to, in L1 m1 when we see equation of line 1, -3 is slope of L1, and slope of L2 or line 2 is -1. Then we can find tan of beta is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 times m2 is equal to, m2 means -1 minus m1 means -3 over 1 plus -3 times -1, which is equal to, this becomes 2 over 4, which is equal to 1 over 2. Then tan of beta is equal to 1 over 2. Then we can find, even if we can find
angle beta is equal to tan inverse of 1 over 2 number 2 a እና b ያለው እሱን ኤን በሰራነው መንገድ ቢንም መስራት ይቻላል። ኤ ላይ ምንድነው የሚለው ኢኩዌሽን ኦፍ አንደኛ ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው በዚህ ፖይንት ውስጥ የሚያልፍና ስሎፑ 4 የሆነ ላይን ኢኩዌሽን ፈልግ ነው። ኢኩዌሽኑ በዚህ ፖይንት ውስጥ ያልፋል፣ ስሎፑ 4 ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይንን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? አንድ ፖይንት እና ስሎፑ ከተሰጠን y minus y1 is equal to m times x minus x1 m ማለት የተሰጠን ስሎፕ ነው ማለት ነው። ስሎፕ ኦፍ የተሰጠው ላይን ማለት ነው። ስለዚህ y minus y1 means second coordinate of the given point that is 2 then y minus 2 is equal to m means ስሎፑ ተሰጥቶናል 4 እሱ ነው ማለት ነው። x plus 6 ማለት እቺኛዋ minus 6 ስለሆነች plus 6 ይሆናል ማለት ነው። is equal to 4x plus 24 ይሆናል። then እቺን ወደዛ አሻግረን እንደምርበት 4x plus 26 ሚለው equation of line that passes through negative 6, 2 እና ስሎፑ 4 የሆነ ኢኩዌሽን ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ቢ ላይ ያለው እንደዚሁ ሁለት ፖይንት ነው የተሰጠው። ሁለት ፖይንት ከተሰጠን ደግሞ ስሎፑን መፈለግ እንችላለን። በዚህ በሁለቱ ፖይንት ውስጥ የሚያልፈውን ላይን ስሎፑን መፈለግ እንችላለን። ስሎፑን ፈልገን ካገኘን በኋላ ይሄኛውን ሲስተም መጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ሁለቱንም አንድ ላይ y minus y1 is equal to ይሄ ማለት ስሎፓችን ነው x minus x1 ብለን ይሄ ማለት አንዱን ፖይንት p1 አንዱን ደግሞ p2 ብለን ከወሰን p1 ውስጥ x1 እና y1 እናገኛለን። p2 ውስጥ ደግሞ x2 እና y2 እናገኛለን። ከዛ በኋላ ስሎፑን ማግኘት ይቻላል። ዜን x minus 6 እናገኛለን። x1 አችን 6 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽኑን በዚህ መልክ ይሄንን ይመጣል ማለት ነው። ሌሎችንም ሌላው ደግሞ ሲ ላይ ያለው 2,-4 ውስጥ የሚያልፍ ላይን እና ላይኑ ደግሞ ፓራላል ዊዝ ዲስ ላይን ነው። ከዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ነው ይሄ y = 7x - 10 ከዚህ ላይን ጋር ፓራላል ነው በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ላይን። ስለዚህ ፓራላል ነው ካል ስሎፓቸው እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስሎፕ አግኝተናል ማለት ነው 7 ነው። ስለዚህ y minus y1 is equal to m times x minus x1 x1 እና y1 አለን ፖይንቱ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ስሎፕ አግኝተናል። y plus 4 ማለት እቺኛዋ y minus y1 ስለሆነች minus 4 ማለት plus 4 ይሆናል is equal to 7 times x minus 2 ይሆናል። እቺ 2 ማለት first coordinate of point on that line። ስለዚህ ኢኩዌሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ከሆነ አሁን ደግሞ ፖይንት ተሰጥቶናል። ሌላው ደግሞ በዚህ ውስጥ ለሚያልፈው ላይን ፐርፐንዲኩላር የሆነ ላይን ተሰጥቶናል። ፐርፐንዲኩላር ሆነ ማለት ደግሞ የዚህኛው ስሎፕ እና በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ላይን ስሎፕ ሲባዛ -1 ይሰጠናል ማለት ነው። ለምን? ፐርፐንዲኩላር ስለሆነ። ስለዚህ ኤም እቺን L2 ብለን ብንወስድ ላይን 2 ብለን ብንወስድ የዚህ M2አችን ስሎፑ 2 ነው ማለት ነው። የL1ን ስሎፕ አናውቅም። ስለዚህ M1 times M2 is equal to -1 ነው። M2 ስላለችን M1 is equal to -1 over M2 is equal to -1 over 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የላይን በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ላይን ስሎፑ -1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑን ካገኘን በኋላ ፖይንቱ ስላለ አንደኛ ኤ ውስጥ በሰራነው መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ። ሌላው ኢ ላይ የተሰጠው ደግሞ አሁን ደግሞ በሁለቱ ላይኖች መሃል ያለው አንግል ተሰጥቶናል። ከአንደኛው አንግል ወደ ክሎክዋይዝ ስንለካው 45 ዲግሪ ነው የሚለካው። የመጀመሪያው የተሰጠው ላይን የዚህኛው ኢኩዌሽን ላይን ይሄንን ነው የሚመስለው። ዋይን 2 ላይ ክሮስ ያደርጋል አት 2 ኤክስን ደግሞ -2 ላይ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ ላይኑ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስሎፑ 1 ነው። ዜን ፖይንት ደግሞ እዚህ ይሄ የተሰጠን ላይን ኢኩዌሽኑን የምንፈልገው ላይን ደግሞ በ1,3 ውስጥ ነው የሚያልፈው።
ስለዚህ በዚህ ውስጥ የሚያልፈውን ላይን ለማግኘት መጀመሪያ ስሎፑን መፈለግ አለብን። ስሎፑን ስንፈልግ አንዲፋይን ነው የሆነው። ያ ማለት ደግሞ ስሎፑ አንዲፋይን የሆነ ላይን ማለት ቨርቲካል ላይን ነው። ስለዚህ ይሄ ላይን ቨርቲካል ላይን ነው። ቨርቲካል ላይን ከሆነ ደግሞ ኤኒ ላይን ኢፍ ቨርቲካል ላይን ፓስ ስሩ ኤ ኮማ ቢ ቨርቲካል ላይን በኤ ኮማ ቢ ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ የዛ ላይን ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚሆነው? ዋይ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሆሪዞንታል ይሄ ቨርቲካል ሲሆን ነው። ቨርቲካል ላይን ከሆነ በዚህ ፖይንት ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ ኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ይሆናል። ሆሪዞንታል ከሆነ ደግሞ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ውስጥ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ላይን ኢኩዌሽን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው፣ ቨርቲካል ስለሆነ። ለምን? ስሎፑ አንዲፋይን ነው የመጣው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ዳት ፓስ ስሩ 1,3 ኢዝ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ ሁለት ላይኖች ኢኩዌሽናቸው ተሰጥቶናል። ዜን አሁን የፈለግነው ታን ኦፍ አንግል ነው። የዛን አንግሉንም ማግኘት እንችላለን። ታን ኦፍ ቤታ ብለን ቤታ ዌን ቤታ ኢዝ አንግል ቢትዊን ኤል1 ኤንድ ኤል2 ከሆነ በእነሱ በሁለቱ መሀል ያለ አንግል ከሆነ ይህንን አንግል ደግሞ በዚህ ፎርሙላ ይሄንን ፎርሙላ ከዚህ በፊት እናውቀዋለን። በዚህ ፎርሙላ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ስንፈልግ 1/2 ነው ያገኘነው። ቤታን ለማግኘት ደግሞ ታን ኢንቨርስ ኦፍ 1/2 ስንፈልግ ቤታን እናገኛለን ማለት ነው። ሶስተኛ ዴተርማይን ቢ ሶ ዛት ዘ ላይን ዊዝ ኢኩዌሽን 5x ፕላስ by minus 6 is equal to 0 is parallel to the line with equation y is equal to a. ቢን ለማግኘት መጀመሪያ ይሄኛውን በዚህ ፎርም መጻፍ ነው። ከዛ በኋላ ላይኑ ፓራላል ከሆነ እዚህ ጋር የዚህ ኮኤፊሽንትና እዚህ ጋርም ደግሞ በዚህ ፎርም ከጻፍ ነው በኋላ ሁለቱ እኩል ናቸው ብለን ቢን መፈለግ እንችላለን። ሌት አስ ሲ ኦን ቦርድ። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 3 says that determine value of b if this equation of line, this one is equation of line, also this is equation of line, but this line and this line is parallel of each other. Therefore we have to determine value of b. Solution: we can write this general equation of line in this form. Then it becomes by is equal to minus 5x plus 6 when we move this term and this term at right side of equality. Then y is equal to negative 5 over bx plus 6 over b. 6 over b. Then this is parallel with equation of line 4 over 7x plus 1. Then this implies that negative 5 over b is equal to 4 over 7. Therefore this implies 4b is equal to negative 35. Then b is equal to negative 35 over 4. Negative 35 over 4. Okay, b perpendicular to the line with equation this. ይሄ ማለት ይሄኛው ላይን እና ይሄኛው ላይን ፐርፐንዲኩላር ናቸው። ፐርፐንዲኩላር ናቸው ማለት ይሄንን ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን በስታንዳርድ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ወይም ደግሞ በሊነር ኢኩዌሽን ኢን ፎርም ኦፍ y is equal to mx plus b ፎርም በዚህ ፎርም ከጻፍ ነው በኋላ ይሄኛውን ስሎፕ እና እዚህ ጋር የምናገኘውን ስሎፕ አባስተን is equal to negative 1 ብለን value of b ማግኘት እንችላለን። Let us see question number 4. አራተኛው a car rental company leases automobile for a charge of 20 birr per day plus 2 birr per kilometer
ይሄ ማለት a car rental company leases automobile for a charge of 20 ብር per day plus 2 ብር per kilometer. Write an equation for the cost y ብር in terms of the distance x driven if the car is leases for 5 days. ይሄ የመኪና ክራይ ካምፓኒ በየቀኑ 20 ብር ነው ቻርጅ የሚያደርገው ተከራዩን ማለት ነው። እንደዚሁም በየኪሎ ሜትሩ ደግሞ 2 ብር ቻርጅ ያደርገዋል። ስለዚህ ለዚህ ኢኩዌሽን ስንጽፍ ለአከራዩ ዋይ ብር ቢከፈለው የሄደው ዲስታንስ ደግሞ ኤክስ ቢሆን the total amount that a car rental company taken is y is equal to when the car is moved x kilometer they have to be charged 2 birr plus for 5 days it becomes 20 times 5 then the total amount of birr that car rental company can be charged is y is equal to x times 2. 2 means for each kilometer x they charge 2 birrs. Then plus 20 times 5 days per day they charge 20 birr. They charge 20 birr, therefore 20 times 5 100. Then y is equal to 2x plus 100 birr. They charge this birr when x is the distance traveled in kilometer. Question number 5. Water in lake was polluted with sewage from a nearby town with 7 milligram of waste compound per 1000 liter of water. It is determined that the pollution level would drop at the rate of 0.75 milligram of waste compound per 1000 liter of water per year if a plan proposed by environmentalists is followed. Let 2001 correspond to x is equal to 0 and the successive years correspond to x is equal to 1, 2, 3 and so on. Find the equation y is equal to mx plus b that helps predict the pollution level in future years if the plan is implemented. በአንድ ከተማ አጠገብ ያለው ሐይቅ በ1000 ሊትር ውስጥ ያለው የዌስት ኮምፓውንድ መጠን 7 ሚሊግራም ከሆነ በየአመቱ 0.75 ሚሊግራም ፔር 1000 ሊትር ከ1000 ሊትር ውስጥ 0.75 ሚሊግራም ዌስት ኮምፓውንድ ድሮፕ ይደረጋል ማለት ነው፣ ይጸዳል። 0.75 ሚሊግራም ፔር 1000 ከ1000 ሊትሩ 0.75 ዌስት ኮምፓውንድ ከዛ ሐይቅ ውስጥ ይጸዳል ማለት ነው በየአመቱ። ዜን አሁን ውሃውን ለማጽዳት ይሄንን ሐይቅ ለማጽዳት ከ2001 ጀምሮ 2001ን የመጀመሪያው አመት x is equal to 0 ብንለው በአመቱ መጨረሻ ላይ 0.75 ከ1000 ሊትር 0.75 ሚሊግራም ዌስት ኮምፓውንድ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በአመቱ መጨረሻ ላይ ከ7 ሚሊግራም ከዚህ ከ7 ሚሊግራሙ 0.75 ስንቀንሰው 6.25 ሚሊግራም ፔር 1000 ሊትር ይኖራል ማለት ነው ዌስት ኮምፓውንዱ። ስለዚህ በስ አሁን የተፈለገው ጥያቄው የሚለው ይሄንን ኢኩዌሽን ማምጣት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን x ኖት is equal to 0 ካል y ማለት ደግሞ
አማውንት ኦፍ ዌስት ኮምፓውንድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዌስት ኮምፓውንድ በዋይ ሰብስቲቱት ካደረግን ይሄ ሊነር ኢኩዌሽን አፕሊኬሽኑ ኢን ሪል ወርልድ ያለው አፕሊኬሽንን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ማምጣት ነው ትልቁ በዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ዜን ኢኩዌሽን ይሄንን ሪዛልት ወይም ደግሞ ይሄንን ማቴማቲካል ኢኩዌሽኑን ካመጣን ከዛ በስንት ዓመት ይሄ ሐይቅ ሊጸዳ ይችላል፣ በስንት ዓመት ሊጸዳ ይችላል ማለት ዋይ ዌስት ኮምፓውንዱ ከሆነ ይሄ ዋይ ዜሮ የሚሆንበት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይሄ ዋይ ዜሮ ሊመጣ ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር 0 is equal to mx plus b ብለን ያገኘነውን እዚህ ጋር ያገኘነውን ኢኩዌሽን 0 is equal to ብለን ያገኘነውን ሊነር ኢኩዌሽን መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ ኤክስ መፈለግ ነው ማለት ነው። ኤክስ ማለት number of year to purify this lake. Let us see on board. Let us take y is amount of waste compound, amount of waste compound per 1000 liter, and x is number of year to purify the lake. At the beginning y is equal to 7 milligram and x naught is equal to 0 at 2001. Then environmentalist planned to drop 0.75 milligram per 1000 liter. Then to find y is equal to mx plus b, let us take x naught is equal to 0. In 2001, y is equal to 7 milligram. Y means y naught at the beginning, y naught is 7 milligram per 1000 liter. At the end of first year, that means at 2002, y1 is equal to 7 minus 0.75 milligram per 1000 liter. That becomes 6.25 milligram waste compound per 1000 liter. Then to find the equation to substitute or to represent this word problem by mathematical equation, let us take y minus y naught over x minus x naught is equal to y1 minus y naught over x1 minus x naught. This implies that y minus y naught is equal to y1 minus y naught over x1 minus x naught times x minus x naught. Then we have x naught and y naught. Also we have y1 and y1 and x1. Then this implies that y minus y naught means 7 is equal to y1 means 6.25 over y1 minus y naught means 7 over x1 means 1 minus x naught means 0 times x minus x naught means 0. Then this implies that y minus 7 is equal to, this becomes negative 0.75 over 1 times x because x minus 0 is x. This implies that y is equal to negative 0.75 x plus 7. This is a mathematical equation for the given word problem
or we get this equation. That's what we require. Then to purify this lake, we can calculate at which year this lake can be purified. That means when we can make this y equal to 0, because y means it is amount of waste compound per 1000 liter. Then to find at which year we can make this lake purify, we can calculate by making y is equal to 0. 0 is equal to negative 0.75x plus 7. Then x means number of year. Then we can say that negative 7 is equal to negative 0.75x over negative 0.75 over negative 0.75. This implies that at x is equal to becomes 7 over, this becomes 7 over, this means 3 over 4, which is equal to 28 over 4 means 9.33. So 9.33. That means this year. That means this implies that this lake can be purified in 9 year and 1 over 9 and 1 over 3 years. 9 and 1 over 3 years. That means this lake purified at 9 year and 4 months. 4 months. That means they take 9 years and 4 months to purify this lake. እንግዲህ በዚህ ጥያቄ ውስጥ ያለው ኮንሰፕት ምንድነው? በ1000 ሊትር ውስጥ 7 ሚሊግራም ፈሳሽ ቆሻሻዎች አሉ ወይም ደግሞ እነዚህ ዌስት ኮምፓውንድ አለ ማለት ነው። ዋይ ያልናት አማውንት ኦፍ ዌስት ኮምፓውንድ ከሆነ የዚህ የቆሻሻው መጠን ከሆነ ዋይ፣ ኤክስ ደግሞ ይሄንን ቆሻሻ የምናጸዳበት የአመቱ ብዛት ማለት ነው። የአመቱ ቁጥር ከሆነ ልናጸዳ የምንችልበት ወይም ደግሞ ማጽዳት ከጀመርንበት ጀምሮ ያለው አመት ከሆነ በመጀመሪያ ማጽዳቱን ለመጀመር ፕላን ሲደረግ 7 ሚሊግራም ኮምፓውንድ አለ በእያንዳንዱ ሺህ ሊትር ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያው አመት 0 ብለን እንውሰድ ይላል ጥያቄው ላይ። ስለዚህ ይሄ ኢንቫይሮንመንታሊስት ፕላን ያደረገው በየአመቱ 0.75 ሚሊግራም ድሮፕ እናደርጋለን ብሎ አቀደ። ስለዚህ እቺን ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኤክስ ኖትን 0 ብለን ከወሰድ ዋይ ኖት 7 ሚሊግራም ነው። በመጀመሪያ ማጽዳት ሲጀመር ኤክስ ኖት 0 ነው፣ ዋይ ኖት ደግሞ 7 ሚሊግራም ነው። ዜን ኤክስ 1 ነች፣ ዋይ 1 ደግሞ የመጀመሪያው አመት መጨረሻ ላይ ሲጸዳ የመጀመሪያው አመት የተጀመረው 2001 ላይ ነው። 2002 ላይ ይሄ አማውንት ኦፍ ዌስት ኮምፓውንዱ 6.25 ሚሊግራም ነው ማለት ነው። ዜን ማቴማቲካል ኢኩዌሽኑን ስንፈልግ በዚህ መልኩ ነው ይሄንን ሊኒየር ኢኩዌሽን ልናገኝ የምንችለው።
y minus y naught over x minus x naught is equal to y1 minus y naught x1 minus x naught የሚለውን ተጠቅመን ስንፈልግ የምናገኘው y minus y naught is equal to ይህንን ማቴማቲካል ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ነው። ዜን እንግዲህ ከዚህ እኛ ልናውቅ የምንችለው በስንት ዓመት ይሄ ማቴማቲካል ኢኩዌሽኑን በጥያቄ ውስጥ የተፈለገው ይሄንን ኢኩዌሽን ማምጣት ነው። ይሄንን አመጣ ነው። ነገር ግን በስንት ዓመት ይሄንን ሐይቅ ማጽዳት ይቻላል ብለን ብንፈልግ ስንት ዓመት ይፈጃል ማለት ነው? 9 ዓመት ከ4 ወር ይፈጃል ማለት ነው ይሄንን ሐይቅ ለማጽዳት። ይሄንን ደግሞ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው መልሱ። እንግዲህ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።